আপনারা দেখছেন বার্তা এক নজর। ফুটবল খেলা দেখে বাড়ি ফেরার সময় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হলো ধুমসিপাড়া চা বাগানের যুবকের। ফুটবল খেলা দেখে বাড়ি ফেরার সময় বুনো হাতির আক্রমণে মৃত্যু হলো এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম কিশোর ওরাও, বাড়ি মাদারিহাটের ধুমসিপাড়া চা বাগান এলাকায়। পরিবার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে কিশোর ওরাও নামে ওই যুবক মুজনাই চা বাগানে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ফেরার সময় মুজনাই চা বাগানের ভেতর হাতির আক্রমণে কিশোর ওরাও এর মৃত্যু ঘটে বলে দাবি পরিবারের। মাদারিহাট থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বুধবার আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের পরিবার সরকারি নিয়মে 5 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন বলে জানিয়েছেন বন দপ্তরের মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার সুভাষিস রায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। কালকে যে মুজনে বাগানে फुटबॉल खेला ছিল, भाई फुटबॉल खेला देखने के लिए गया था। वहाँ से शाम का 6 बजे का टाइम में रिटर्न आ रहा था। रिटर्न आने का टाइम में हाथी बागान में उसको दुर्घटना। मुंजने बागान में मुजने बागान सब एक नंबर उनका घर कहाँ पर है? इसका घर धूम से पड़ा, मुजने बागान से धूम से जा रहा है। आप लोग का बागान में लगातार हाथी आते हैं? अभी से परेशान ही है हम लोग हाथी का इससे अत्याचार से। अभी हाथी बहुत आ रहा है, घर में बहुत तोड़ा है उधर में। और पहला शाम को ही 4 बजे ही हाथी निकल जाता है बाहर में। प्रशासन को थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम दीपक,